Ang aton ebanghelyo para Lunes, ani kaunom nga semana ang Pasko ang pagkabanhaw. Sumala kan San Juan kapitulo 15 versikulo 26 ngadto hiton kapitulo 16 versikulo 4. Nagsiring Jesus sa iyang mga tingunan, maabot ang parabulig ang espiritu ang kamatuoran nga natikang han amay. Susugoong kuhiyangan niya ito tikangan amay, ngan magpapamatuod diya mahitungod akon. Ngan magpapamatuod liwat kamo mahitungod akon, kay naging kaupod ko man kamo tikang pagod at tinikangan. Ginsumat ko inaiyo ba si diri lumuya niyo pagtuo ha akon. Paiwason kamo nira haira mga sinagoga. Maabot ang panahon ngan magpapatahe iyo, makakahuna-huna nga nag-aalagad hiya han Diyos. Pubuhaton ni iyo ini nga mga butang, kay waray hira makakilala han amay o haakon. Kundi igin sumat ko ini iyo, base kun buhaton na nira ini, may nunumdum kamo nga igin sumat ko ini iyo. Kabugtuan, ang ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka Kristo. Nahinunumdum ka mo nga may ada nga ni tao nga ikinaakusan bisan aro ha korte. Inin may daan hi abogado nga kinukonsulta. Kung ang abogado ano nagtutudto iya iuno nga balaod ngan kung ano an iya angay igsusumat ti da korte kung ano niya nga diri hiya pumalapas san proseso ngan bangin lugod diya nga diri hiya magpakita nga hiya usa nga kriminal nga hiya diri mapriso ultimately. Iton abogado o iton advocate may naging kakaparehoan iton Espiritu Santo kay iton Espiritu Santo liwat pulong pa man ni Jesus usahay nga parabulig. So kabit abogado nga nabulig hin kliyente igin tudod it balaod kung inuunan o iton pagyakan nga diri it balaod it makakabiktima kundi balaod it makakatalwas o makakalibrihin o sa katao pero iton gingkakaibahan kay iton Espiritu Santo diri hiya maglilikaw o diri magbubuhat it nga tanan bisan hidbuwa nga madipansala kita iton Espiritu Santo Espiritu iton kamatuoran ngan sanglit na si Jesus magpapamatuod hiya kan Jesus magpapamatuod hiya akon kay pulong pa man ni Jesus ako ang kamatuoran andalan na ng kinabuhi. Hiya magiging tagpamatuod ni Jesus o saksi ni Jesus ngan tungod hiya kay saksihan ni Jesus ang kamatuoran ng kan Jesus mga tudlo aton iyagpapahinom do aton. Ngan tungod din kita liwat magiging mga saksi ni Jesus. Pulong pa man niya ngan magpapamatuod liwat kamo mahitungod sa akon. Kay naging kaupod ko man kamo tikang tinikangan. Ani kaduha nga importante nga buhat ang Espiritu atong kinabuhi nga iya nagpaparigo na aton. Labi na panahon nga kita maatubang hin mga pagsalikway hin mga tao nga diri nato ang Ginoo Hesukristo diri nakilala iya uhan Espiritu Santo. Nahindom ako diri pala may ko nakita nga video dito ha Israel hin madre nga ginbuhatan hin makabimido ugad gin kuan niya igin duso kahuman gin itse gin iro itsehin usa nga Hudiyo usa nga Hudiyo nga siguro ura-ura an iya kapungot tungod hin diri tama nga pananaw tinatawag nga bayas. Pero ini nga mga butang nagsusumat ini aton nga daya na ada lagi hapon itong pagsalikway Kristiyano bisan nga ni pang-Hudiyo. Tapos ini nga video may napaging papakita nga mga Hudiyo na labay hinusa nga simbahan Kristiyano nga nanlulura hira. Tapos may mga Hudiyo liwat nga
papasipara gin bubong ka ginihibang ang mga imahen nga nagpapahinumdom han pagtuo kang Kristo. Ini siring ko pa nagpapamatuod nga nagpapadayon ang pagsalikway han pagtuo nga Kristiyano bisan nga niyan mga Hudiyo ang bisan liwat iton kalibutan sanglit importante pang ato na naunaon nga naabot-tubon nga kita hini nga sugad nga mga higayon ang Espiritu Santo ang atong tinuod nga para bulig kay pulong pa man ni Jesus maabot ang panahon nga ang bubuhat ha aton hin maraot bisan nga pagpatay makakaunahon na nga nag-aalaga diyahan Dios pero pulong pamaniya ayaw kita kahulog pa ang Espiritu Santo magpapahinom na ato nga diri kita nag-uusaan nga ginsumata na kita ni Jesus nga mahitatabo ini sanglit importante ba nga pag-uhunaton ang pagkilala ng Espiritu hiya diri han kapungot kundi Espiritu ang kamatuuran Espiritu hin kusog kapag buhat han tama di sa may makagrahom tangi kami ang imo Espiritu basiya magpadayon nga amon lamurag ang mga sitwasyon nga kami ingin pagpuybahan o ginsasalikway. Inaagi ka ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen.